So right now, I think the Baguio is like literally like oh my. Oh my God! Look how the wind is Padulong na ang Baguio. So last words. Ay. Kabalo ko friend mo mama. Tutlong bro. Wala niya ako last word pag Baguio gani. Ay, sa si mama. So like suking hangin and the clouds is already it's 4:32. I don't know like and then it's so dark. It's still 4:32 and my big ass forehead is already revealing itself. Di jud ta makaigo ana bay. Yan, takay na lang yan. But here. Yeah, maglatan ta na ko. And here it's dying cause Dili na ko sa kalibutan, dili na ko. our teacher and it's just that I'm so happy that I didn't get. No, I'm stupid. Uy, asam ta mga ani bay. So karon na may problema. Pinakauna na ko niya problema, wala yung mga tricycle. Malas tayo, this is the worst day ever. Hindi ko ni Arthur Gana, malas daw. Like, is it the Friday 13th? Cause like, Bro, this is the day where I need a freaking pedicab. I need a pedicab right now. Uy, pagpasundo na lang mo, be. Hindi ko sundoon. dili, wala may musundo na ako. Baktas pa ka bro, naabot pa ka. Bay, kapalo ka, unsa ko katapulan? So, pag maulan karon, maghilak na lang kata kay dalihin mabuhat. Adi mo to ba? Okay. So, karon na sila crisis kay wala yung mga sidecar na nga. Og ako pod. Walay signal. Salamat din rin. Walay signal hinuon. So, ako ray wala nagtawag sa akong parents ani. Uy, akong signal wala. So, nakasakay na dyan may tawag ni Jovi. Wow! Finally. Wala signal. Kebe, ito akong ito. Uy, aduan. Uy, nagana dito. Sige, kaya sa likod, dagan mo dito. Go, Saan ka ba? Siya? Mo, sakay ko dili or gabi na ako. Ay, sige, sige. Oh my God, motuyot may kinakalintan na mo si Joshua nga grade 8. Ah! Today is a really nice experience for me because there's ups and downs, which includes where I didn't get picked in the robotics and how I did not get picked in, I don't know, robotics. Oh, Joshua daw niya. Napaka si Joshua? Wala. Uy! Ali, dere! At tara na siya sundo ya! Bakwaras ako ya! Yeah! Okay, hala gagay mga tornado! Oh! So guys, pag mahulog ako cellphone, goodbye to my phone. Kulong sa to! Yes! Oh, padayon. Okay. Akong bags! So, ayun na kayo ang weather karon dyan guys. Asa man na sa 7? Maan, dapit nila Damasco. Okay. Sunod. Kaya ito kay weather kay weather kay murag ko. Ulan nun.
daw. Sulod ya. Tulo mo, ano eh? Oh, 1, 2, 3. Ah, sige. So, 20 lang yata sa kuya. What? Ano na, apil man ko? Ulan na. Bye-bye! Well, bye-bye guys! Be happy! So that ends with my vlog today.